ଗୋଟେ ଛଅର ଦେଖି ତ ବାପୁ ଦେଖା नमस्कार जय जगन्नाथ आउ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक समस्त को स्वागत जनाऊँगी हेले मुझे कॉलेज ड्रेस पिंधि छिड़ा होती कौन पाई आउ ए फोटोटा मुझे उठार देखुची एमने किए मो सहित अच्छा ए मोहतरमा दुजन किए एमने एमने होचंदी मो सांग आमे जाइथिलु कॉलेज कि कॉलेज न जाई आमे चली जाइथिलु आउ गोटे जगह को कॉलेज कौन पाई आमे जाई नथिलु ता कारण होची फर्स्ट पीरियड हमर टिके हबार नथला तेणु आमे चली जाइथिलु श्री जगन्नाथ बतीस बेश देखापी आम अलरेडी से पहुँची गलु देखु सेठाकर जो व्यवस्था होता जो सज्जीकरण होता एपरी लगुला जपरी आम पुरी धाम पहुँची जाइचु बोली आसतु ता भीतर जाई देखा समस्ते भीतर को चली गलु ये चप्पल स्टैंड भी रही लोक मैंने गोटे साइड चप्पल रखुले आम से चप्पल रखिलु एवं भीतर को गलु भीतर जाई जो भीतर सज्जीकरण एत सुंदर होता जे सेठी प्राय आम 15 मिनट ठिया हेलु फोटो उठिलु तापरे आमे भीतर को गलु श्री जगन्नाथंकर 32 बेश को दर्शन पाई 32 बेशटा होता जामुकुला ठारे जोटा प्रतापपुर बैंक अच्छी एसबीआई बैंक जो बाटे अच्छी से बाटे सीधा गले जामुकुला पड़ो जामुकुला ठारे ही 32 बेश आयोजन करा प्रत्येक वर्ष ये समय हुए देखु हे जगह बड़े गोटे चित्र कर आर वर्ष एत भल कर माने जगन्नाथ चित्रटा नाला ए वर्ष एत सुंदर होता जे देखिक माने मन पूरा विचलित हो जाता रंजिता जाइए फोटो उठापी मुझे कहली ठिया होते ये फोटो उठुचे यही समय आम सब बुलाबुली करुले दर्शन करुले ता भीतर जनक सहित मोर देखाला सी हूँ मो माई पुओ अजु ता मामूर से घर से पाखरे तेणु से चली आसला बुलवाई देखु एत सुंदर भाव सज्जीकरण होती आम आठी छिड़ा न हो चली जाइलु भीतर को जो आम गलु से गोटे घंटी थिला से घंटीटा को जड़े स्त्री लोक आगे बजुले बाजु नाला कहीं से आग बाटे टाणुले तेणु आम भी बजी पारू ना सेठार जड़े व्यक्ति थे से कहते साइड पेटे माने दौड़टा को टाणिले बाजिब निशा बजिला मु बजेले श्री जगन्नाथ दर्शन आम चलीगलु महाप्रभु श्री जगन्नाथ 32 बेश दर्शन करने भीतर चली गलु किंतु प्रथमे आगे माँ दुर्गांकर दर्शन करूँ कहीं माँ दुर्गांकर मूर्ति प्रथम थिला तापरे देखंतु ये तो चारि पाखरे जगन्नाथ मूर्ति 32 बेश रही तले माने टिके ऊपर अच्छी टिके तले ये यज्ञ होता फास्ट आम माँ दुर्गा दर्शन कलु तापरे श्री जगन्नाथंकर प्रथम बेश दर्शन कलु जार नाम थिला बाह्य लागि बेश देखु टिके देखा जाऊ नथिबो लोक मैंने आसुथिले संकल्प हेउथिले मंत्र पाठ चलीथिला कहि रखिया चाहूँगी जे आमे जो दिन जाइथिलु सेटा होची माने श्री जगन्नाथ 32 बेशर विसर्जन देवार समय थिला माने से गोटे दिन पर आउ श्री जगन्नाथ को विसर्जन गोटे गोटे करी सुंदर भाव में डेकोरेशन होइथिला श्री जगन्नाथ मूर्ति पाखरे बहुत सुंदर भाव में एठी आयोजन करा जाइथिला आमे सबू देखिलु माने श्री जगन्नाथ 32 बेश को दर्शन करथिलु महाप्रभुंकर दर्शन कला परे आ किछि भी मागिबाकू इच्छा हैला नाही जेपरी हृदय भितर गोटे तृप्तिर बासना खेली जाइथिला जेमती आत्मा को शांति लागुथिला मो महाप्रभु को उद्देश्य रे एतिकी कहिबाकू चाहूची जे हे महाप्रभु तुमे ही सृष्टि तुमे ही स्रष्टा तुमठू आरंभ तुमठी शेष अनंत रहस्य अंतहीन विश्वास अगतिर गति प्रभु दीनबंधु दईतारी तुमे ओडिया जातिर कुल देवता आम सत्ता भाव भक्ति शक्ति हेउचंती श्री जगन्नाथ आम आराध्य देवता हेउचंती श्री जगन्नाथ ओडिया संस्कृतिर मौड़मणि हेउचंती श्री जगन्नाथ आ महाप्रभु को आमे कोन बा मागिबु तांकर दर्शन टिके मात्र भी करि पारिले आम आत्मा को मिले शांति हृदय हो जाए उल्लसित
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 32 ବେଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ 32 ବେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟା ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ବେଶ ସେଇଟା ହେଉଛି ସୁନାବେଶ। ସେଠି ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠାରେ 5 ମିନିଟ୍ ଠିଆ ହେଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ମନ ପୁରି। ସେଠି ନିଶାପଣି ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ କହିଲେ ଟିକେ ଫଟୋ ନେଲି ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞଟି ହେଉଥିଲା ସେଠି ଯିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ପାହାଚମାନ ବି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଭାଗବତ ଯେଉଁ ପୁରାଣ ଗୀତା ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଏପରି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 32 ବେଶକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଲୋକ ଗୀତଟି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଜେ 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 ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ନୀଳଗିରିବାସୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ବିମ୍ବାଧର ମନ୍ଦ ମଧୁର ହାସି। ଜେ 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 ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ସ୍ୱରୂପ ଧାରୀ ହୃଦୟ ଛଟ ବାହୁ ମଟ ଭଟ ନୟନକାରୀ। ସେ ତ ଚକା ଡଳା ସେ ତ ଚକା ଆଖି ଯାହାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଲି ଦେଖିଲେ ମନ ପୁରି ଉଠିବ। ଏଠି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା କାରଣ ଏଠି କ'ଣ ଭାଗବତ ମାନେ ପୂଜା ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଫଟୋ ଟିକେ ଭଲସେ ଆସିନାହିଁ। ବାସ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଥିଲା ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ତାପରେ ରହିଥିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ରହିଥିଲେ ମା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଥିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଠି ଆମେ ଆସି ଫଟୋ ଉଠାଇଲୁ। ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା। ଆମେ ତିନି ଜଣ ଆସିଥିଲୁ। ନିଶା ଭଉଁକି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରଞ୍ଜିତା ଭିତରେ ଆଗେ ବୁଲି ଆସିଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଯାଇନଥିଲା। ତାପରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋ ମାନେ 32 ବେଶ ସେଠି ହେଲେ ତା ମୋ ପଛପଟେ ହେଇକି ନୀଳ ଘର ଯେଟା ସେଠି ହେଲା ରହିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଏବଂ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ହନୁମାନ ଥିଲେ। କିଏ ଆସେ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା ପୋଲିସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବାକୁ ଥିଲା। କାହିଁକି ଏଠି ପୋଲିସ ଆସୁଥିଲେ କାହିଁକିନା ରାତିରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ଆମେ ରାତିରେ ଆସିପାରିନଥିଲୁ ତେଣୁ ଆମେ ଦିନରେ ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। କଲେଜ ବାଟେ ଆମ ଘର ବହୁତ ଦୂର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିପାରିନଥିଲୁ। ଏଠି ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ନିଶା ଆଉ ରଞ୍ଜିତା ଏଠି ହାତ ଟେକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ମା ସରସ୍ୱତୀ ରହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ମେଳାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଳାରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ହିଁ ନାହିଁ। ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ଦୋକାନ ବସି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ତା ଭିତରକୁ ଗଲେ ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଦୋକାନ ଥିଲା ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ଥିଲା, ଖାଇବା ଦୋକାନ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆମେ ପଳେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆମେ କାଳିବାଦାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। କଲେଜ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଥିଲା ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଥିଲୁ। 10 ଟଙ୍କିଆ ଏଇ ଯେଉଁ ମଲେଇ ହଁ ହଁ କୋଉନ ଅଛି 10 ଟଙ୍କା ଦିଅ ସେ କୋଉନଟା ତିନିଟା ତ দেখা ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କଲେଜର ଗେଟ୍ ଆଉ ଏଠି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖୁଛି ଛୁଆଟା ଲେଖୁଛି କିସ। ଆମେ ଏଠି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ସାଇକେଲ ରଖିଲୁ ଏବଂ କଲେଜ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲୁ। କଲେଜରେ ଅବଶ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏଠି ଆମ ମନ୍ଦିର କଲେଜରୁ କେନ ଫଟୋ ନେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ପାଣି ପିଉଛେ ବାରଟା 15 ଆଜି ଆମ ଅନର୍ସ ଛୁଆମାନେ ଆସିନଥିଲେ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଅନର୍ସ କ୍ଲାସ୍ ହେଇନଥିଲା କମ୍ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଠି ବସିଛି ଏବଂ ଏଠି ରଞ୍ଜିତା ଆଉ ନିଶା ତାର ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ତାର କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ
ମଥାରେ ଖାଲି ଆମର କ'ଣ ହାର୍ଟ ଖାଲି ଫୁଟୁଛି ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ କହିଦେଇతే ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।